जेहेतु चली मार्गशीर मास गुरुवार तो से मार्गशीर माणवसा गुरुवार स्पेशल आज आम प्रस्तुत करवा मिक्स घांटा तरकारी रेसिपीटी। तो गोटे स्पेशल जिनस देखिए हुए ये घांटा तरकारी रेसिपीटी गंजाम रे खास करी गंजाम स्पेशल माणवसा गुरुवार स्पेशल घांटा तरकारी रेसिपीटी आज आपण मानक शेयर करी। तो फुल वीडियो को वाच करंतु। तो चलतु लेट न कर रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो देखो ये किसी झुड़ुंग मंजी को मु राति पूरा बतरी दी जब भी यही तरकारी प्रस्तुत करेंगे 7 ରୁ 8 घंटा जदि झुड़ुंग मंजी को आपण मैंने बतरे बनइबे ताहले देखिए तरकारी खाइबा बहुत स्वादिया लगे। आपण मैंने चाहिए भाजिकी भी बनई पारे किंतु देखिए बतरे बनवा द्वारा पूरा पूरी सफ्ट बन। देखो आपण मैं खंड कर देखिए केते बढ़िया पूरा बतरी जमीक खंड कले खंड हो जाऊँगी। तो पुणी देखो किसी आलू नहीं आलूर चोपा को बाहर करी आलू को 2 ରୁ 3 थर क्लीन कर धोई देती आ किसी मूला को कटिंग कर देती आ पुणी झुड़ुंग किसी कटिंग कर किसी बैगण नहीं बैगण को पानी रे ऐड करमितिक बैगणटा कला पड़ोनी। तो ये आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने पनीपरिया नहीं पारे जेहेतु मिक्स घांटा तरकारी जहाँ भी पनीपरिया माने पनीपरिया आपण मैंने ऐड करें। तो पुणी थे देखूँ ये मुझे गोटे प्रेसर कुकर नहीं। तो पुणी थे से आम जेहेतु माणवसा गुरुवार स्पेशल बनाऊँ तो बिना तेल आज आम प्रस्तुत करवा। तो बिना तेल जेहेतु बनवा तो मुझे नहीं गोटे चामच से एड कर घी पुणी हाफ चामच जीरा आ 3 ରୁ 4ଟି ये तेजपत्र नहीं आ 3ଟି शुखिला लंका नहीं हल्का भाजी हो सारापर आम जो बतरे रखी झुड़ुंग मंजी से झुड़ुंग मंजी को से आम एड करवा। आपण मानक आगू कहि कहीं ये गंजाम स्पेशल माणवसा गुरुवार स्पेशल तरकारी ये माणवसा गुरुवार है माने घरे घरे परिचित हुए आगू को आपण मानक शेयर करी। तो प्रथमे कौन करवा ना आम भी झुड़ुंग मंजीटा भाजीदवा। तो झुड़ुंग मंजीटा भलसे भाजी हो सारापर यही समय गैस आंच को मीडियम फ्लेम में रखिए। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करूँ पूरा पूरी सिंपल तरीके बन किंतु खाइबा को ये बहुत स्वादिष्ट लगे। आपण मैंने जब थे बनाऊँ देखिए सब बन खाइबा इच्छा हम एत स्वादिष्ट लगे भात सहित चकुली सहित तो पूरा जमी जाए ये रेसिपीटी। तो देखो ये आमर टे झुड़ुंगटा पूरा भाजी हो सारापर सबतक पानी सुखी सारापर केवल घी थी जानदेवे झुड़ुंग भाजी सारा। तापर कौन करेंगे ना झुड़ुंग मंजी पुणी थे देखो ये जो पनीपरिया सब आम रखी सबुतक पनीपरिया को आम से एड करदे एड कर पुणी थे टे भलसे आपको मिक्स करदे। तो देखो ये प्रोसेस रे टिके मिक्स करी आग पनीपरिया को टिके भाजी होगा देवे। पनीपरिया भाजी सारा पर आम से यही समय गैस जो मीडियम फ्लेम में रखिए अल्प टिके अदा को छेचिकी एड करेंगे। जिते बड़े आपण मैंने फुटण बनइले से समय अदा को एड कर पारि थांते किंतु देखिए पनीपरिया टिके संतुड़ी है जदि आपण मैंने से अदा को एड करेंगे तो देखिए अदार देखिए जिते भाजी हम ना टे पितालिया स्वाद आसे तो तार फ्लेवर एत भल आसेनी से पनीपरिया भाजी सारापर अदा को एड करेंगे से देदेवे स्वाद अनुसार लुण हलदी गुंड एड करदे आ पुणी थे से लंका गुंड एड करेंगे जी राग खाइबे से अनुसार लंका गुंड एड करेंगे। जेहेतु मु आगुरी शुखिला लंका एड करी तो मु केवल ये जेहेतु काश्मीर रेड चिली नहीं तो ये राग न थाए से एड कर। तो आपण मैंने जी राग खाइबे से अनुसार एड करेंगे। आ देखो मुझे गोटा टमाटो एड कर घांटा तरकारी बनई थे कि गोटा टमाटो एड कर देखिए मत तो किंतु बहुत बढ़िया लगे गोटा टमाटो छोट छोट थी मुझे एड कर। तो देखिए तरकारी सब जदि ये गोटा टमाटो एड करेंगे तरकारीटा बनी सारापर क्रश करेंगे से देखिए पूरा पूरी जुसी बढ़िया लगे बनी थाए। तो मुझे सब गोटा टमाटो ही एड करे जेकोसी तरकारी भी। तो खास कर एमती घांटा तरकारी ही एड करे आ डालमा एड करे। तो आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने एड करेंगे ना तरकारीटा पूरा सीझी सारापर लास्ट टमाटो को कटिंग करेंगे एड करेंगे। तो यही समय आम भलसे आपको मिक्स करदे मिक्स हो सारापर ये पनीपरिया सब कषि सारापर जेहेतु आम बैगण को भी से एड कले तो देखिए बैगण में सब जिते आपने तरकारी पानी एड करेंगे ना सब गरम पानी ही एड करूँ ना देखिए जेहेतु आम बैगण एड कले तो बैगन स्वाद ये चेंज हो बैगनटा पूरा सीझीबनी जदि ठंडा पानी एड करदे से प्रति टिके ध्यान देवे। आ देखो ये मुझे अधिका पानी एड कर प्रेसर कुकर रे बनाऊँ किंतु आपको सीटी मुझे देविनी केवल जमी नॉर्मल रस बा डेक्ची जमी बनाऊँ आप देखिए जदि सीटी देकर बनइबे ताले देखिए
ମାନେ ତରକାରୀର ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ସିଟି ଦେବିନି, କେବଳ କଭରକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ରେ ଜିରା ଧନିଆକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦେବା, ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କା ବି ଭାଜି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଡ଼୍ କରିଛି ଗୋଟା, ପୁଣି ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ ଅଛି ତ ଅଧିକା ରାଗ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ସେଥିରେ ଭାଜିନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଜି ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଦେଖେଇଥିବି। ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବି ଏଠି ସିଝିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ପୁରା ମାନେ ତା'ର ଗ୍ରେଭିଟା ବହଳିଆ ବନିନି, ପତଲା ଅଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବା ଆମେ କିଛି ସମୟ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଝେଇଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆକୁ ବେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିବା, ତ ତରକାରୀ ଯେହେତୁ ସିଝି ବି ଯାଇଛି, ବନି ବି ଗଲାଣି, ତ ଏଇଭଳି କ୍ରସ୍ କରି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରା ଟିକେ ଗ୍ରେଭିଟା ବହଳିଆ ବନିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ପୁରା ବାଛି ବାଛିକିରି କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଯଦି କ୍ରସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଟମାଟୋ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିବ, ତା'ର ରସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁତକ ତରକାରୀରେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ, ବା ତରକାରୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷିବା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦିଏ ଗୋଟା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତି କି ଅଲଗା କିଛି ବନାନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇ ତରକାରୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁରା ଘରେ ଘରେ ବନି ହୁଏ। ତ ଏଇ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଦେଇକରି ହିଁ ବନାନ୍ତି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିଟା ନେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିଟା ଯାହା ଆସେ, ତ ସେଇଥିରେ ପ୍ରାୟ ବନାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗରେ ବନାନ୍ତୁ କି ବ୍ରାଉନ୍ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଏଇଠି ତରକାରୀଟାର ମାନେ ଝୋଳଟା ପୁରାପୁରି ବହଳିଆ ବନିଯାଇଛି, ଆଉ ତରକାରୀ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ବି କରିଦେଲେ ବେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଟିକେ ବହଳିଆ ବନିଗଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ନା ଜିରା ଧନିଆ, ତ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସ୍ପେଶାଲ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବାହାର ମସଲା ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିନି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିକି ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇ ତରକାରୀଟି, ଆଉ ବାସ୍ନା ପୁରା ଘର କମ୍ପି ଉଠିବ। ତ ଏଇ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯଦି ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆର ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି। ଏଇ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିର ତରକାରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ କହିବା ସମୟରେ ଟିକେ ପାଟି ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବି ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ତରକାରୀଟା ବନିଛି। ତ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବନାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଧିକା ବନେଇକି ରାତିରେ ଚକୁଳି ସହିତ ଖାଇବେ ନା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତରକାରୀଟା ରହିଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।